بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. فصل: وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستولى عليه صار الغيب كأنه شهادة، وعند ذلك يقول الموقن كما قال علي كرم الله تعالى وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. واليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه حتى يصير كالطود الشامخ، لا تزلزله الشكوك ولا تزعزعه الأوهام، بل لا يبقى للشكوك والأوهام وجود البتة، فإن جاءت من خارج لم تصغ إليها الأذن ولم يلتفت إليها القلب. والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين، بل يفر منه ويفرق من ذله ويقنع بالسلامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان لا يفرق من ذل عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ويقوى اليقين ويحسن بأسباب، منها وهو الأصل والذي عليه المدار أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر، وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات، وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات، وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الآية. السبب الثاني: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الفصل أوصانا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بتقوية اليقين الذي به يرقى العبد مراقي المتقين ومراتب الأولياء والصالحين بقوة اليقين. فاليقين هو أعلى درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي يقيننا ليقينا في دنيانا ويقينا في أخرانا من أهوال يوم القيامة، ويجعلنا بذلك اليقين متقين، ونبعث في جوار النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, di malam ini Al-Imamul Haddad menasihati kita tentang keyakinan, yang mana keyakinan, keimanan, yakin ini adalah min a'la maqam, termasuk yang paling tinggi dari maqam dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para aulia yang terdekat kepada Allah, mereka karena memiliki keyakinan yang sangat kuat. Makanya kita minta sama Allah, semoga Allah memperkuat yakin kita di dunia kita, bahkan sampai di akhirat kita. فقوي اليقين يعطيه الله سبحانه وتعالى ثواب صائم النهار وقائم الليل بقوة اليقين.
بقوة يقينه أنفاسه تحرق الشيطان، ولا يكون للشيطان عليه سلطان، فلا تعتري هواجس ولا أوهام ولا خواطر من الشيطان أبدا. بماذا؟ بقوة اليقين، أي بأعلى درجات الإيمان. الله يقوي يقيننا ويقينكم يا رب العالمين. Orang yang punya yakin yang kuat dengan keimanannya, maka dia akan mendahului ahli puasa, bahkan ahli sholat. Orang yang punya keyakinan yang kuat, nilai puasa dan sholatnya lebih berharga dan lebih bernilai karena sesuai dengan tingkatan yakinnya. Bahkan syaitan juga tak punya kuasa untuk bisa mengganggu sahibul yaqin. Walaysa lisyaitan alaihi sultan. Setan tak bisa ganggu, nyerah, mengalah, tak mampu mengganggu orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. فاليقين إذا تمكن في القلب من لازمه مخالفة العبد نفسه وهواه. إذا استولى على القلب عرف حقيقة الدنيا وأنها متاع، وأن المغتر بها يغتر بالسراب. من لازم قوة اليقين أن العبد يكون ما عند الله أوثق منه مما هو في يده. بهذا اليقين يرقى العبد مراقي المتقين ومراقي الأولياء والصالحين. Kalau orang sudah tertanam kuat keyakinannya, maka dia akan tahu tentang hakikat harganya dunia, sehingga dia tahu mana yang harus dikejar dan mana yang harus ditinggal. Orang kalau sudah kuat yakinnya, maka apa yang dijanjiin oleh Allah lebih dia yakini, lebih dia percayai dari apa yang ada di depan dirinya yang dimilikinya. Dan dengan yakin itu pula para anbiya, para aulia makin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. بمعنى لو كشف عني الحجاب وسمعت أهل النار يتعاونون في النار من العذاب ما زاد يقيني بالنار وخوفي منها. ولو رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنان ما زدت رغبة فيها كما هو الحال. بهذا اليقين صار ما أخبر به الله وما أخبر به حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم تقوى في القلب، فصار الغيب كالشهادة، فصار من قوة الإيمان كأنه ينظر إلى ذلك المقام وإلى ذلك الذي هو من عالم الغيب بقوة اليقين. وإن لم نراه بالعين المجردة، لكن اليقين يكون بالرؤية القلبية، والإيمان يكون بالرؤية القلبية التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. فاليقين أين يكون؟ في اليد أو في الرجل؟ يكون في القلب، والقلب هو محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فطهروها ونظفوها من اللغشاش، من حقد وحسد وإضمار ضر لأحد من المسلمين. بهذا يقوى اليقين. يقوى اليقين إذا لانت القلوب. أما إذا قست القلوب فذاك حجاب لها عن الإيمان، فكيف تبلغ درجات اليقين؟ Al-Imam Ali karramallahu wajha berkata, "Lau kushifal ghita masdadtu yaqina." Seandainya dibuka penghalang
maka tidak akan bertambah keyakinanku. Maksudnya seandainya diangkat hijab antara aku dengan sorga, aku melihat ahli sorga bernikmat-nikmat, aku melihat ahli neraka diazab, maka itu tidak sedikit pun menambah keyakinanku. Kenapa? Karena memang sudah yakin sebelum melihat, sudah penuh hatinya dengan keyakinan, sehingga walaupun diperlihatkan surga neraka tidak bertambah, sudah full yakinnya. Ini sahibul yakin Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan melihat yang gaib dari apa yang diceritakan dan dijanjikan oleh Allah dari surga dan neraka, seakan-akan syahadah, seakan-akan terlihat jelas. Itu orang yakin begitu. Jadi seakan-akan sudah melihat, bahkan kalau melihat sekalipun tidak nambah keyakinannya karena sudah full. Dan yakin itu tempatnya di hati. Yakin itu tempatnya fil qalb, di hati. Dan hati tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga ketika Allah melihat hati ini berisi yakin yang kuat, maka teriring dengan keyakinan yang kuat itu ibadah yang kuat juga. Sebaliknya jika dilihat ini hati keras, gelap, tipis yakinnya, maka teriring dengan tipisnya yakin itu malas juga ibadah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada wajah, rupa, pakaian kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Makanya perbaikilah hati dari hasud, dari dengki, dari semua yang mengotorinya, dan isilah dengan keyakinan yang kuat agar dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. بقوة اليقين يكون الإنسان في حفظ من الشيطان. ذات مرة أحد من الصالحين في طريقه على مسجد فكشف له عن شيطان قائم على باب المسجد، فقال: يا عدو الله، ما أوقفك على باب بيت الله؟ فقال له: أردت أن أفسد على ذلك المصلي في المسجد صلاته، وما منعك يا عدو الله؟ قال: منعني نفس هذا النائم الذي على باب المسجد. نائم يحرس قائم. بقوة اليقين يصير نومك عبادة، واستراحتك عبادة، وكل أحوالك عبادة. هذا نائم نفسه يحرق الشيطان، وقائم يصلي على غير يقين، للشيطان عليه سبيل. ونائم ليس للشيطان عليه سبيل، بل يحرس من حواليه بنفسه، لأن نفسه يحرق الشيطان. Ada cerita orang yang soleh diperlihatkan wujud setan. Mau ke masjid, ngelihat ada setan berdiri di pintu masjid. Orang soleh ini yang lihat setan ditampakkan oleh Allah, nanya, "Malladzi auqafaka?" Kenapa kamu berdiri di pintu masjid di rumahnya Allah? Ada apa? Kata setan, aku ingin mengganggu, itu ada orang sholat. Loh, kenapa tidak diganggu? Aku tak bisa mengganggunya. Aku takut. Takut sama siapa? Nih, ada orang tidur di sini. Loh, kok takut sama yang tidur, tidak sama yang sholat? Orang yang tidur ini adalah sahibul yakin, orang yang keyakinan dan imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur justru jagain yang sholat terbalik. Begitulah orang yang yakin, nafasnya sekalipun tidur ditakuti oleh setan dan menjaga orang yang ada di sekelilingnya, bahkan dari setan. Itu dia contoh sahibul yakin, tidurnya ditakuti oleh setan. Sedangkan orang yang sholat tanpa yakin, pokoknya sholat,
Setan masih bisa masuk ke sholatnya. Setan masih bisa ganggu karena dia sholatnya asal-asalan, tidak dengan keyakinan menghadap Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سيدنا عمر بن الخطاب إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر وما سلك عمر فج أي في طريق إلا سلك الشيطان فجا آخر. هل هذه خصوصية لعمر؟ لا، ليست هذه خصوصية لعمر رضي الله تعالى عنه، لكن لكل من قوي يقينه وخالف نفسه وهواه فإن الشيطان يفرق من ظله كما يفرق من ظل عمر. الله لا يجعل الشيطان علينا سبيلا ويجيرنا من خواطر الشيطان ومن وساوس الشيطان ويبعد عنا الشيطان كما أبعده عن رحمته وعن جنته. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahibul yakin, yang kuat luar biasa, sampai yang namanya setan lari dari bayangan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, setan tidak berani lewat jalan itu. Takut setan sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena saking kuatnya yakin Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini khusus untuk Sayyidina Umar? Tidak. Setiap dari kita jika mau bermujahadah, menguatkan yakin semakin kuat dalam hati, kita bisa mendapatkan keyakinan yang kuat dan akhirnya setan pun takut. Kalau setan takut tidak punya jalan untuk mengganggu kita. Jadi kuatkan keyakinan kita dengan apa yang dijanjikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan lari dan putus asa untuk mengganggu kita. Semoga Allah menjauhkan setan dari kita sebagaimana Allah menjauhkan setan dari rahmatnya. وصاحب اليقين لا يشك في ضمان الله. صاحب اليقين عنده ثقة تامة بوعد الله وبما جاء به حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد يدعي ذلك، لكن هل تأثر بما هنالك؟ كالرزق، الله قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فيأتي إنسان ويشك في وعد الله وضمان الله، فشكه ذلك شك في صفة من صفات الله، شك في الله سبحانه وتعالى. من هنا هذا العبد لم يقوى يقينه. لماذا؟ لأنه لا زال قابل للشك وللتشكك. أي إنسان ليبرالي أو علماني يأتي بنظرية يدخله الشك ويدخله التشكك والعياذ بالله. هذا لم يستقر الإيمان في قلبه فضلا أن يكون على درجة في اليقين. Orang yang yakin dia akan siqah, dia akan percaya betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam urusan rezeki. Dia tidak akan pernah khawatir setelah dia mendengar kabar bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Tidak akan menghantui dan merusak pikirannya. Dia akan yakin dan akan hidup dengan pemeliharaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu dengan rezekinya, berarti dia ragu dengan salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Berarti dia ragu dengan Allah yang akan beri rezeki, yang menamakan dirinya sendiri dengan Ar-Razzaq. Dan ragu kepada Allah adalah sebuah hal yang malapetaka, bahaya, dan akan merusak imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun banyak orang yang punya pemahaman liberal dan sak macamnya yang ragu dengan Allah, tidak yakin dengan Allah, maka itu menunjukkan tidak adanya iman dalam hati mereka. Wa iyadzubillah. كان هناك شخص يكثر
العبادة في المسجد والاعتكاف وتلاوة القرآن. فجاءه إمام المسجد قالوا يا أخي رأيتك ملازم المسجد، من أين تأكل ومن أين لك دخل؟ فقال له ميسرة إن شاء الله وتركه. فجاء ثاني يوم وقال عجيب، عاد عليه السؤال فقال له هناك يهودي قد ضمن لي كل يوم مرتب يعطيني إياه فيكفيني ويكفي أهلي. فقال لهذا السبب أنت موظف في المسجد، لأن في من يضمن لك له ما الطعام والشراب. فقال لقد اطمأن قلبك بضمان يهودي يا عدو الله، ولم يطمئن قلبك بضمان الله في كتاب الله وفي كلام حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الآن كل صلاة صليت خلفك سأقضيها الآن، لأنك إنسان ما بلغت درجة الإيمان وتتقدم للناس إمام. لا تصلح أن تكون إمام للناس. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang yang suka ke masjid, dia sholat istiqomah di masjid. Kemudian datanglah imam masjid, setelah sholat ditanyalah, orang yang suka ke masjid ini tidak pulang-pulang, suka di masjid ibadat terus. Kamu ini suka ke masjid, kamu tidak kerja, kamu tidak makan. Makan di mana kamu? Kok kayak gini terus? Diam orang ini. Besoknya lagi orang itu terus istiqomah ke masjid terus, tidak kelihatan kerja, tidak kelihatan makan. Ditanya lagi sama imam masjidnya, kamu ini tidak pulang, tidak kerja, kok di masjid terus, ibadah terus, tidak pulang kamu? Siapa yang ngasih makan kamu? Akhirnya sama orang ini dijawab, saya dapat jatah tiap hari dari makanan dan kebutuhan dari satu orang Yahudi. Tiap hari saya dapat jatah dari orang Yahudi makan untuk kebutuhan saya. Si imam bilang, oh pantesan kamu ini tenang ke masjid, istiqomah di sini, pantesan. Ternyata ada yang nanggung kamu, ada yang jamin itu orang Yahudi yang kamu bilang. Pantesan seperti itu. Pantesan kamu ini tenang. Saya kira ada yang nanggung, tidak kerja, tidak apa. Kata orang yang suka ke masjid bilang, imam, kamu ini setelah aku bilang bahwa yang nanggung aku adalah orang Yahudi ngasih makan, kamu ini langsung tidak komen, tidak sanksi ke saya, tidak ingkar ke saya, langsung merasa tenang kalau saya sudah ada yang ngasih makan Yahudi, yang jamin adalah orang Yahudi. Tapi kenapa kamu ini kok lupa bahwa sebenarnya yang ngasih kita semua rezeki hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kemana kamu? Baru saya kasih contoh, kalau saya dikasih makan oleh orang Yahudi, baru kamu tenang, tidak nanya-nanya lagi. Kau lupa kamu bahwa sang pemberi dan penjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok baru tenang setelah aku kasih tahu bahwa yang jamin orang Yahudi, yang jamin makan? Tapi kenapa dari kemarin kok kamu lupa bahwa Ar-Razzaq yang sebenarnya adalah Allah? Kok saya ditanya terus saya? Setelah saya kasih jawaban ada yang nanggung, baru kamu tenang. Berarti ini menunjukkan ragunya kamu dengan zat sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selama sholat di belakangmu di masjid ini, saya akan mengkodok semua sholat saya. Saya anggap tidak sah sholat di belakangnya iman yang ragu dengan paham pemberi rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ini belum punya yakin yang kuat, sok-sokan langsung ke depan mau jadi imam, mimpin orang, akhirnya batal semuanya, bermakmum dengan imam yang ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-yaqin yataqawwa بالإيمان بكل ما جاء به القرآن وبما جاء به سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى فيه بكل كمال، والاعتقاد التام بتنزيه سبحانه وتعالى عن كل نقص. بهذا
يتقوى اليقين بهذا وبالتفكر في آلاء الله. تفكر في آلاء الله يتقوى إيمانك ويتقوى يقينك. فقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلائه في مخلوقاته سبحانه وتعالى ولا تفكروا في ذاته، فإن التفكر في آلاء الله يقوي الإيمان واليقين، والتفكر في ذات الله مما يسلب الإيمان ويسلب اليقين ويوقع في سخط الله سبحانه وتعالى. Dan yakin ini bisa kuat dengan kita mentadabburi ayat-ayatnya, firman-firmannya, menghayatinya, memahaminya dan mempelajarinya. Juga yakin ini bisa kuat dengan kita mentadabburi ayat-ayat kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam riwayat, bertafakkurlah dengan kekuasaan ciptaan Allah, makhluk Allah, dan jangan bertafakkur tentang zatnya Allah. Karena kalau orang bertafakkur tentang zatnya Allah, kayak apa Allah itu, gimana Allah itu, nanti justru bisa menghilangkan yakin dan bisa kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang menguatkan yakin? Tafakkur dengan ciptaannya, dengan ayat-ayat kebesarannya. Maka itu diantara cara yang bisa menguatkan keyakinan kita semua. Al-iman billah subhanahu wa ta'ala يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ يزيد بصفاء القلب. إذا صفى القلب عن إضمار الغش للغير وحقد وحسد وعجب وكبر ورياء، حينئذ تأتي الطاعات من صلاة، من صيام، من أوراد، من تلاوة قرآن، من صدقات، يزداد بذلك يقينا وإيمانا. أما كثرة صلاة، كثرة صيام، لكن القلب أسود، ما يزداد إيمان ولا يقين. يكظم الضر للغير ويضمر الضر للغير والحقد والحسد من باب أولى إذا سعى في أذية غيره أو بوشاية لأذية غيره والعياذ بالله، فإنه مهما عبد ما تثمر عبادته يقينا ولا إيمانا في قلبه. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menjaga hati yang selalu bersih dari hasud, dengki dan semacamnya, sehingga taatnya berbuah iman yang semakin kuat, yakin yang semakin tinggi. Tapi kalau ibadah tapi tidak diiringi dengan menjaga hati dari hasud, dengki, maka omong kosong semuanya dan tidak menambah keyakinannya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اليقين الإيمان كله الإيمان في اليقين. فأنت متى تزيد همتك في العبادة؟ عندما يقوى يقينك. ومتى تتكاسل عن الطاعة؟ عندما يضعف يقينك. فكل مؤمن علم غاية ما يقصد هان عليه كل ما يبذل. فعندك يقين أنك تطلب العلم لأجل ماذا؟ لأجل نشر شريعة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، إحياء سنة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما بتتكاسل عن طلب العلم إذا عندك يقين بذلك. لكن إذا ما عندك يقين بتطلب أو بتحضر الدرس لأجل أن تكتب حاضر، ولو لم هناك يكون محضر ما حضرت الدرس، لأنك ما عرفت غاية ما تطلب ولا عرفت قدر ما تطلب. إذا عرفت قدر ما تطلب هان عليك كل ما تبذل من نفائس الأوقات في مجاهدات ومطالعات. Yakin itu adalah iman semuanya. Semakin yakinnya kuat, kuat juga imannya dan kuat juga ibadahnya.
Semakin lemah yakinnya sama Allah, lemah juga imannya, lemah juga, malas juga ibadahnya. Seperti itu lagunya. Ketika kita yakin dan tahu puncak dari sesuatu, target tujuan kita, yakin akan kemuliaan dan keagungan serta kesuciannya, kebahagiaannya, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk berusaha meraih apa yang menjadi puncak tujuan kita. Kalau orang ngerti dengan apa yang akan diraih, yakin dengan apa yang diraih dari kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah itu sangat besar, maka dia tidak akan malas, dia akan mengorbankan semuanya. Tidak akan berat dia untuk mengorbankan waktunya, hartanya, nyawanya, bahkan untuk meraih apa yang telah dituju, yang menjadi tujuannya dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kullu man ya'rif ghayah ma yahsun, siapa yang tahu akan, siapa yang yakin akan tujuan yang akan didapat, maka akan enteng baginya untuk mengorbankan semua yang dia punya. Waktu, gampang dia untuk belajar terus. Kalau kalian tahu yang mondok di sini, apa yang akan kalian dapat dari manfaat ilmu, berbuah khasyah, dekat sama Allah, jadi orang yang manfaat. Kalau kalian tahu akan puncak tujuan kalian mencari ilmu di sini, kalian dapat apa, maka sungguh akan enteng, akan gampang, akan kalian lewati hari-hari di pondok, mengorbankan waktu, sedikit tidur, sedikit makan, belajar terus. Itu akan kalian persembahkan demi meraih tujuan yang kalian yakini adanya itu. Tapi kalau kita tidak terlalu yakin dengan apa tujuannya, oh mondok paling jadinya ya kayak ngono, tidak yakin akan kehebatan dan kebahagiaan yang akan didapat kalau mondok beneran, maka akhirnya malas. Mau ngapal malas, belajar malas, pengorbanannya tidak seberapa, seadanya saja. Makanya yakin dengan apa yang kalian tuju itu adalah hal yang bahagia dunia akhirat. Dengan ilmu itu akhirnya kalian tidak malas untuk murajaah, mutalaah, awqat, waktu-waktu kalian habis untuk hal yang bermanfaat. Dapat apa? Capek sedikit, dapat apa? Karena kalian sudah tahu dan yakin dengan target dan tujuan yang akan kalian capai. فكثير ناس يقرؤون الأوراد وكثير يقرؤون السور المأثورات التي ورد فيها الفضل للغناء ونحو ذلك، لكن يقرأ للتجربة، ما عنده يقين بذلك. ولو قرأ الفاتحة على مريض بيقين لشفاه الله سبحانه وتعالى، كما فعل سيدنا أبا سعيد الخدري. رجل لدغته العقرب وجاء وقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال وقام بالعافية. فلما جاء عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها الشافية وما أدراك أنها الكافية؟ قال: علمت ذلك منك يا رسول الله. بماذا؟ قرأ الفاتحة لكن بيقين. ما هو كيف نجرب؟ هذا سلبت عن نفسك اليقين، فلهذا ما حصلت الثمرة. Banyak orang ngamalkan surat-surat khusus di Al-Quran. Ada yang tujuannya untuk memperkaya, memperlancar rezeki. Tapi banyak yang membacanya tanpa keyakinan, hanya percobaan saja. Makanya tidak buah, tidak ada manfaat, tidak berbuah. Waqiat tiap hari dibaca, hanya coba-coba saja, tidak ada keyakinan yang pas dengan janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seandainya kalian yakin betul, jangankan surat yang panjang, Fatihah saja dibaca penuh dengan keyakinan, maka bisa sudah cukup menyembuhkan orang yang sakit. Seperti yang dicontohkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri As-Sahabi Al-Jalil radhiyallahu anhu. Ketika ada orang kena akrab, kena kalajengking, luka, kemudian dia bengkak sakit, dibacain surat Fatihah. Dan subhanallah, sembuh seakan-akan tidak kena penyakit apa-apa, tidak tertular dengan virusnya. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu tahu dari mana bahwa surat Fatihah itu bisa menyembuhkan, bisa mencukupkan? Dari mana tahunya? Aku tahu ini semua darimu ya Allah, ya Rasulullah. Karena yang baca yakin surat Fatihah pun
bisa menyembuhkan dari penyakit sengatan kalajengking yang dahsyat itu. Jadi yakin adalah kunci dari semua keqabulan, kunci dari semua kesuksesan, kunci dari semua kebahagiaan yang kita inginkan. Nabi SAW يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا منهي عنه. كل شيء بمشيئة الله، لكن ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، أي حسن الظن بالله وأنه إن استغفرت غفر لي، وإن تبت تاب علي، وإن طلبت وسألت قبل سؤالي ومطلبي وقضى حاجتي. هذا حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت لست على يقين وثقة بوعد الله. Rasulullah bersabda dalam hadis, ketika kamu berdoa meminta kepada Allah, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa akan dijawab dan dikabulkan. Harus ada yakin dalam doa supaya dikabulkan. Jangan doa, ya Allah, jika Engkau berkenan ampunilah, jika Engkau berkenan berikanlah. Jangan harus husnudzon kepada Allah, pasti dijawab. Punya keyakinan bahwa akan dijawab dari doanya. Optimis, yakin yang kuat pasti dijawab, sehingga benar-benar dikabulkan sesuai dengan sangkaan kita itu. Begitu di saat kita berdoa agar diterima, harus yakin bahwa dijawab oleh Allah. Aku akan diampuni dari dosaku jika aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. طالب علم يعلم بفضل الجماعة وما ورد فيها، وأنها تفضل على فضيلة المفرد ب27 درجة، ثم لا يبالي إن صلى منفرد وإن صلى جماعة. هذا بعيد عن درجات اليقين وعن مقامات الإيمان، إذ لو صدق بكلام سيد الأكوان لا قوي إيمانه واشتد حرصه على الصلاة في الجماعة، ولم يصلي منفردا أبدا، ولو استأجر أحدا يصلي معه باللي ما يجوز. Santri penuntut ilmu setelah dengar kabar bahwa sholat berjamaah lebih afdol dengan 27 derajat daripada sholat sendirian, yakin dengan janji Rasulullah akan keutamaan sholat berjamaah, kemudian yakinnya itu mendorong dia untuk selalu berjamaah, tidak pernah sholat sendirian. Bahkan dia berani nyewa teman untuk nemani dia sholat berjamaah, walaupun bayar 5 juta dia mau, demi tidak ketinggalan sholat berjamaah, karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada santri sama-sama mau sholat jamaah iya, sholat sendiri iya, tidak ngefek dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dari keutamaan itu, tidak pengaruh ke dia. Wah, ini ada khalal, ada error, ada cacat dari yakinnya. Ini berarti tidak mungkin masuk ke derajat yakin selanjutnya, dia berada di bawah. Jadi kalau memang mau keyakinan dari awal, dari hal yang sunnah saja dia yakini, dan dia tidak pernah tinggal sholat, selalu berjamaah, dan berani menyewa orang untuk mengerjakannya jika tidak ada lagi. طالب علم يعلم بسنة صحيحة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرص على الاهتمام بها، يدل على أنه ليس على يقين ولا إيمان تام. يعلم بسنة السواك وما ورد فيها، وأنها أفضل صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، ثم لا يحرص على استخدام المسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. هذا إما أنه لم يصدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يهتم بأمر دينه وما زاد منه وما نقص، إذن لم يبلغ درجة الإيمان، فضلا أن يكون بلغ درجة اليقين، فلا زال في مرتبة الإسلام، فلا يبلغ مرتبة الإيمان حتى يوقن بقلبه بكل ما جاء به حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يترقى من درجة الإيمان إلى درجة اليقين، حتى يصير أن ما وعده الله ووعده حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يرى بعينه. Kalian santri dengar kabar tentang sunnah-sunnah Nabi, siwak misalnya, tahu bahwa lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak.
kemudian diamalkan, tidak pernah ditinggal. Ini menunjukkan ada bibit keyakinan yang terus akan berkembang. Lain cerita kalau santri sudah dengar kabar keutamaan yang seperti ini dari nabinya, kemudian dia ngentengkan, ngeremehkan dan diamalkan, ada cacat dari imannya. Jangan cerita yakin, dia tidak percaya dengan janjinya Nabi, diiming-imingi kasih pahala yang sebegitu besarnya, dia seakan-akan tidak begitu tertarik sehingga imannya ada cacat dalam hatinya. Wa'iyadzubillah. Makanya jangan cerita yakin dulu, iman dulu dibenahi. Kalau memang seperti itu, sahibul yakin tidak akan pernah meninggalkan. Dia melihat apa yang dijanjiin Allah, apa yang dijanjiin Rasulullah seperti hadiah yang terlihat oleh mata ini, sehingga selalu akan dikerjakan dengan penuh keyakinan. وبعض الطلبة اكتفى باستخدام السواك بأن يستاك بطرف ثوبه هكذا وينقل الوسخ من فمه إلى ثوبه، وكأن الدين دين الوسخ، لأنه ما فهم شيء من اليقين ولا فهم شيء من روح الدين ولا مقصود من الدين. الدين دين النظافة، ما هو دين الوسخ تخرج الوسخ من فمك وتطرحه في ثوبك. فلهذا ترى كثير من الطلبة لو سألناهم من معه مسواك لخرج من 1000 واحد عنده مسواك. ليه؟ لأن بعض أساتذتهم الجهال أوصوهم بهكذا بالسواك بأطراف الثياب، فأهمل الطلبة والأساتذة استخدام المسواك. إذن أهملوا وأماتوا سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الهوى. وصاحب اليقين لا يكون فيه هوى أبدا، إذ أن اليقين من لازمه أن لا يتبع هواه ولا نفسه ولا شهوته. Santri yang punya keyakinan dia akan selalu mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah siwak misalnya, dia benar-benar akan bawa siwak, bukan mengikuti apa yang diketahuinya dari fikih boleh siwak walau dengan ujung bajunya. Akhirnya setiap mau sholat dia pakai siwak bajunya, ngeremehkan dengan siwak yang sebenarnya cukup biar dapat sunnah pakai ujung bajunya. Akhirnya hal yang kotor dari bibirnya, dari mulutnya pindah ke bajunya. Walaupun secara fikih dia dapat, tapi dia ngeremehkan kurangnya keyakinan dengan janji yang sebenarnya, membuat dia lupa terus. Akhirnya baju terus yang dibuat siwak kotor, dan agama ini bukan agama kotor, agama ini adalah agama bersih, nazafah. Akhirnya kalau mengentengkan begitu terus kemana-mana dah pakai siwak, cukup ujung baju, giginya akhirnya pindah ke baju semua ini. Kotor terus kotor, akhirnya agama kotor jadinya, ya. Dan akhirnya meninggalkan siwak yang asli sunnahnya, dan akhirnya dia tidak mengamalkan selamanya. Makanya kalau ditanya santri ini banyak yang meninggalkan. 1000 santri ditanya yang berapa? Mungkin 1 dari 1000. Nah, padahal sudah tahu hadisnya, sudah hafal dari hadisnya, tapi nilai keyakinan yang beragam akhirnya membuahkan ada yang ngentengkan, ngeremehkan, lupa ya lupa itu karena tidak agung perkara ini di pikirannya. Kalau agung dan perkara ini di pikirannya, dia akan terus dibawa kemana-mana dan tidak akan pernah lupa. Baik waktu sholat maupun wudhu, dia akan selalu memakai itu siwak. الاعتناء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل على اليقين في القلب ودليل الإيمان في القلب. تأخر الفتح ذات مرة على المسلمين في وقت سيدنا عمر بن الخطاب، فأرسل قائد جيوش المسلمين لسيدنا عمر بأن الفتح قد تأخر عنهم في غزوة من الغزوات، فأرسل إليهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم ما يتأخر عنكم الفتح أبدا إلا إذا ضعف اليقين في القلوب. لا بد أنكم تهاونتم في سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فراجع جنودك وفتش في جنودك وانظر فيهم في أي سنة تهاونوا، فوجدهم متهاونين في استخدام السواك، فأمرهم قائد الجيش كل جندي لا بد أن يستخدم المسواك،
فرأوا أن كفار المسلمون يتهافتون على الأشجار يقطعون كل واحد لنفسه مسواكا، فقذف الله في قلوبهم الرعب حتى ولوا مدبرين خائبين، فقالوا هؤلاء يأكلون الأشجار فأنهم يأكلون الأوادم، فقذف الله في قلوبهم الرعب حتى ذهبوا وتركوا متاعهم وتركوا دوابهم، وكان النصر والغنيمة للمسلمين. ببركة ماذا؟ ببركة إحياء سنة من سنن سيد المرسلين. وهكذا تحل البركة في البيت وتحل البركة في المعهد. بماذا؟ بإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس المحبة هذيث بالكلام، إن المحبة حقيقتها اقتداء بالأفعال، هذه حقيقة المحبة. فالله يقوي يقيننا ويقوي محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقنا لاتباعه في الأقوال والأفعال يا رب العالمين. Habib menutup dengan cerita di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk memerdekakan beberapa wilayah dari wilayah yang dituju. Ternyata pasukan itu terlambat dan susah untuk menaklukkan sebuah kota. Terlambat bahkan susah untuk memenangkan peperangan. Akhirnya ngirim utusan menghadap kepada Sayyidina Umar. Dikabarkan bahwa kemerdekaan dan penaklukan kota terlambat, belum bisa, belum sukses. Kata Sayyidina Umar, tidak. Kemerdekaan itu nyata adanya untuk kalian. Ini semua karena lemahnya keyakinan kalian. Coba periksa pada pasukan. Mungkin ada satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah yang kalian remehkan, tidak diperhatikan, tidak yakin untuk mengamalkannya. Kemudian utusan itu mencari tahu dan memeriksa, ternyata yang diremehkan dari sunnah Nabi oleh sahabat waktu itu adalah bab siwak. Ada yang siwak, ada yang tidak, agak meremehkan. Akhirnya perintah dari Sayyidina Umar, pemimpinnya, untuk menyiapkan semua, nyari siwak, kayu, pakai siwak semuanya. Semuanya akhirnya pakai siwak. Orang kafir ngelihat orang Islam pakai siwak kayak makan kayu. Ini kayu aja dimakan, kita juga bisa dimakan nanti. Akhirnya ketakutan itu orang kafir. Allah tolong kasih rasa takut di hati mereka. Akhirnya mereka lari terbirit-birit, hancur mereka, menang orang Islam, bahkan dapat ghanimah, harta rampasan yang banyak berkat mereka menghidupkan satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah atau pondok juga akan dapat pertolongan dari Allah, juga akan dapat pemeliharaan dari Allah kalau hidup di situ sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita para santri hidupkan sunnah Nabi, bukan karena diabsen, bukan karena dilirik, dinilai, tapi murni karena keyakinanmu dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pahala seakan-akan kau lihat hadiahnya di depan mata. Semakin kuat yakinnya, semakin semangat kau mengamalkan ini semuanya. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk menguatkan keyakinan ini dan beramal dan membuktikan cinta kita dengan af'al, dengan pengamalan mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah يقوي يقيننا ويجعل يقيننا قويا بالله وبما جاء بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كيما يقينا في دنيانا وبرازخنا وأخرانا. والله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم فوق الأرض ويسلمنا تحت الأرض ويقينا الفضيحة في يوم العرض ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويوفقنا لكل ما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسقطه عنا ويوفقنا لمتابعة الرسول فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على ما تشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمختار أكرم شافين أصلح لنا الأهوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك أبنا واجمنا واحمي إيمانا واكفنا شر الإله واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا أخدم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وببقعة الصدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل الشهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام سعدا وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام سعدا وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام سعدا وأدم صلاتك والسلام عليه محب الصباب الفتح وأوحاد الحدا والآل أهل الدول والصحاب الكرام والتابعين بحبيبك طهر الدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تضيع يا أول القوة المتين ويا راحم المساكين يا رحمنا والمحبين ومن أحاط أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم ما صلى أنت تصلي على أولادك. Ke santri sholat sama Ustaz, solihin layani biar sholat sama Habib. Yang lain sholat dulu sama Ustaz, Habibnya sudah sholat. Terima kasih. Ada yang azan?